मैंने तुम समस्त को मु स्वागत करुच्ची मो यूट्यूब चैनल को। तो प्लस टू सेकेंड इयर आर्ट्स साइंस एवं कॉमर्स पिला मानक नहीं आसी कौन कि ना एमआईएल ओडिया तुम जो गल्प विभाग अच्छी सभ्य जमीदार तो सभ्य जमीदार रु मुझे आसी कौन ना तुम सिलेक्शन 3 मार्किया क्वेश्चन गल्पर पिला माने 100% 2024 बोर्ड एग्जाम को आसी पिला माने। तो चलो आम स्टार्ट करवा। तो टेलीग्राम चैनल जो टेलीग्राम ग्रुप रे पिला माने सब जॉइन हो जिवो डिस्क्रिप्शन लिंक दिया ही बुझीला। तो सबकि से प्रोवाइड करा जाउची पिला माने। तो वीडियोटे चल आम स्टार्ट करवा कौन सिलेक्शन कौन एथर बोर्ड एग्जाम को आसब आर्थर को कौन आसला। तो चैनल को देखिया पूर्व कौन वीडियो जो नुआ थी कौन सब्सक्राइब एवं सब्सक्राइब करदेव बेल आइकन को दबाईदेव नुआ नुआ नोटिफिकेशन लाइक शेयर करदेव। तो चल आम स्टार्ट करवा। प्रथम क्वेश्चन पे कौन देछि देखिबा। मिसेस महापात्र बबुर्ची खाना रे कौन सबू करथिले। मिसेस महापात्र बबुर्ची खाना रे कौन सबू करथिले कौन ना तुम गल्प गाल्पिंग को ना लिखिबो। तापर तुम लिखिबो कौन ना मिसेस महापात्र बबुर्ची खाना रे गोबर लिपा को देखी एका बेलके कौन ना सीसीए लेभेंडर देह जाक ढाली होइथिले। राजीव बाबू कहिले से घरे रोसई हेले लेडी को खाना रुचिब नाही बांती करे पकेबे सेथिपाई 4 बोतल फिनाइल घर सा ढलाई कौन ना ढला जाइतला कौन पे मिसेस महापात्र कौन पाई बबुर्ची खाना रे कौन सब मिसेस महापात्र कौन ना बबुर्ची खाना रे गोबर लिपा होतला घर गोबर रे लिपा होतला देखी कौन ना से एका बेले सीसीए लेभेंडर देह जाक ढाली माने सेंट कह जाय ढाली जाइतले एवं घर जाक फिनाइल 4 बोतल के तो एग्जाम रे पड़िबो एमसीक्यू हो 1 मार्किया केते बोतल फिनाइल घर सारा ढला जाइतला केते बोतल पे माने देखो एठी 4 बोतल देखो 4 बोतल फिनाइल घर सारा ढला जाइतला बुझेला। ये थिला तमरो प्रथम सिलेक्शन क्वेश्चन सभ्य जमीदार रो। तो तापरे परवर्ती क्वेश्चन देखिया पिला माने कोन देछि रंगाधर महांती संपर्क रे कौन कहुछि। रंगाधर महांती संपर्क रे कौन कहुछि पिले रंगाधर महांती ठीक निरूपित बेलरे नुआ जमीदार बाबू को गादी रे बसाई देले। तालुक किणा दिन ठारू महांती सेठ पांजिया काम रे थिले कौन ना तालुक किणा दिन ठारू महांती कोथिले ना सेठ पांजिया काम रे थिले। से थिले विश्वासी कामिका लोक ओ सामताणीकर डाहाण हाथ तांको जत्न रे जमीदार खूब बढ़ी। जमीदार बा सबुदिन कलिकता रे रहुथिबारु सामताणी एहाकु धरी सबु मामलत बुझुथिले। तापरे परवर्ती क्वेश्चन देखा पिला माने नुआ जमीदार को आह्वान रे सामपुर ग्राम रे कौन घटिथिला। नुआ जमीदार को आह्वान रे सामपुर ग्राम कौन घटिथिला। तो जमीदार से नुआ हेतिले से तांकरी माने आह्वान रे सामपुर ग्रामटा कौन होइथिला। नुआ जमीदार को आह्वान रे श्यामपुर ग्राम रे शिक्षित कुसंस्कार वर्जित लोक मानकु नहीं कचेरी घरे संध्या समय रे प्रथम सभा माने शिक्षित लोक जो सब थिले सेई श्यामपुर ग्राम रे सेई लोकों किछि लोकों को नहीं कना जो कचेरी घरे गोटे थिला संध्या बेले से कना गोटे सभा बसैथिले से होची तांकर कना प्रथम सभा। सेथिरे ए देश रे दुख दुर्दशार मूल हेउची कना कुसंस्कार ओ नारी मानकु गृह कणरे लुचाई रखिया बोली जमीदार बाबू कहिथिले। सेतिरे कना ए देश रे दुख दुर्दशार मूल होउची कण ना कुसंस्कार ओ नारी मानकु गृह कणरे लुचाई रखिया बोली जमीदार बाबू कहिथिले। तापर पिला माने देखिबे देखो एटा तमरे इंपोर्टेंट नुह एटा देखो इंपोर्टेंट क्वेश्चन कौन सिलेक्शन बाबू हरिबोल कहीं चाकरी छाड़ी देथिले। बाबू हरिबोल कौन पाई चाकरी छाड़ी देथिले पिले गल्प लिखिबो गाल्पिक लिखिबो एवं क लिखिबो बाबू हरिबोल को मतरे से विदुपुर पोस्ट ऑफिस रे सब पोस्ट मास्टर थिले कना बाबू हरिबोल को मतरे को पोस्ट ऑफिस रे थिले ना विदुपुर पोस्ट ऑफिस रे से कौन थिले ना सब पोस्ट मास्टर थिले। सेठाकार पियन और अन्यान्य कर्मचारी बड़ चोर थिले कना सेठाकार पियन अन्यान्य कर्मचारी कना चोर थिले। बाबू सेमानंकु शासन करिबारु सेमाने सरकारी तहबिल केते ना 162 टंका चोरी करी बाबूंक नाम रे देले केते टना सेमानंकु शासन करिबारु जेतेले बाबू हरिबोल सेमानंकु शासन कले सेमाने कोन ना 162 टंका बाबू चोरी करचंदी बेली तांक नारे अभियोग कले। बाबू विरक्त होई पर अधीन रे चाकरी छाड़ी देइथिले। तापरे पहिले देखो कौन देछि देखो ये गोटे इंपोर्टेंट क्वेश्चन आसिला
ବାବୁ ବଳରାମ କାହିଁକି ଗୋପାଳକୁ ଦଣ୍ଡେ ଯାଏ ଅନେଇଥିଲେ? ବାବୁ ବଳରାମ କାହିଁକି ଗୋପାଳକୁ ଦଣ୍ଡେ ଯାଏ ଅନେଇଥିଲେ ପିଲେ? ନା ବାବୁ ବଳରାମ ଆକବରୀ ମୋହରେ ଖୋଜାଖୋଜି କରୁଥିବା ସମୟରେ ଗୋପାଳ ହସି ହସି ମୋହର ଅଛି ବୋଲି କହିଥିଲା। ବାବୁ ଧାଇଁ ଆସି ଗୋପାଳକୁ କୁଣ୍ଢାଇ ପକାଇଥିଲେ। ଗୋପାଳ ମୋହର କାଢ଼ି ଦେଇ ପାଇବାର ହାଲ ସବୁ କହିବାରୁ ଗୋପାଳର ସରଳତା ପାଇଁ ବାବୁ ବଳରାମ ଗୋପାଳକୁ ଦଣ୍ଡେ ଯାଏ ଅନାଇଥିଲେ। ତାପରେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ସିଲେକ୍ସନ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଗୋପାଳ କିପରି ମହାଜନ ବଳରାମଙ୍କ କଲିକତା ଗଦିରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା? ଗୋପାଳ କିପରି ମହାଜନ ବଳରାମଙ୍କ କଲିକତା ଗଦିରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା? କିପରି? ମହାଜନ ବଳରାମ ତାଙ୍କ ଘର ଯାଜପୁରର କୌଣସି ଏକ ଗାଁକୁ ଯାଇଥିଲା ବେଳେ 10-12 ବର୍ଷର ଛେଉଣ୍ଡ ପିଲା ଭାବରେ ଗୋପାଳ ଗାଁରେ ବୁଲୁଥିଲା। କ'ଣ ନା ମହାଜନ ବଳରାମ ଯେତେବେଳେ ଯାଜପୁର ତାଙ୍କ ଘର କୋନା ଯାଜପୁର ଗୋଟେ ଗାଁ ଯାଜପୁର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର କୌଣସି ଏକ ଗାଁକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ 10-12 ବର୍ଷର ଛେଉଣ୍ଡ ପିଲା ଭାବରେ ଗୋପାଳ ଗାଁରେ ବୁଲୁଥିଲା। ଜାତି ପୁଅଟା ଅନାସ୍ଥା ହୋଇ ବୁଲୁଛି ଦେଖି ମହାଜନ ଦୟାକରି ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଥିଲେ ଓ ଗୋପାଳ କଲିକତା ଗଦିରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଏଇଟା କିଛି ନୁହେଁ ସିଲେକ୍ସନ। ଦେଖ ଏଇଟା ସିଲେକ୍ସନ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତମର ଆସିଲା। ବେପାରରେ ଗୋପାଳ କିପରି ବାବୁଙ୍କର ଡାହାଣ ହାତ ହୋଇଥିଲା? ବେପାରରେ ଗୋପାଳ କିପରି ଏମିତି କ'ଣ କାମ କରିଥିଲା ଯେ ତାକୁ ବାବୁ ଡାହାଣ ହାତ ବୋଲି କହିଥିଲେ? କ'ଣ ନା ଗୋପାଳ ରୋଷେଇ ସହିତ ମାଲ କିଣା ବିକାରେ ସାହାଯ୍ୟ। ଗୋପାଳ ରୋଷେଇ କରୁଥିଲେ ତାକୁ ରୋଷେଇ ପାଇଁ ଡାକିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସେ ବାବୁଙ୍କର ଡାହାଣ ହାତ ଥିଲା। କ'ଣ ପାଇଁ ନା ସେ ରୋଷେଇ କେବଳ ଜାଣିନି କି ରୋଷେଇ ସହିତ କ'ଣ ନା ମାଲ କିଣା ବିକାରେ ସାହାଯ୍ୟ ବାବୁଙ୍କୁ କରୁଥିଲା। ବାବୁ ବହୁତ ଥର ଦେଖିଲେଣି ଗୋପାଳକୁ ବେପାରରେ କେହି ଠକିଦେବେ ନାହିଁ। ତ ଯେତେବେଳେ ଗୋପାଳ କ'ଣ ନା କିଣା ବିକା କରୁଛି ତ ବେପାର ଯେତେବେଳେ କରୁଛି ତାକୁ କେହି ବି ଠକୁ ନାହାନ୍ତି। ସେଇଟା କିଏ ଦେଖିଛନ୍ତି ନା ବାବୁ ଦେଖିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଗ ଅପେକ୍ଷା ବେଶୀ 2 ପଇସା ଲାଭ ଆଗ ଯେତିକି ଲାଭ ହୁଏ କିଣା ବିକାରେ ଯେତେବେଳେ ଠାରୁ ଗୋପାଳ କ'ଣ କିଣା ବିକା କଲାଣି ବେପାରରେ ତ ତା ଅପେକ୍ଷା ବେଶୀ 2 ପଇସା କ'ଣ ତାଙ୍କର ଲାଭ ହେଉଛି। ଫଳରେ ଗୋପାଳ ଆଉ ରୋଷେଇଆ ନ ହୋଇ ବାବୁଙ୍କର ବେପାରରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ଡାହାଣ ହାତ ହେଲା। ଆଉ ରୋଷେଇଆ ହେଲାନି ସେ ବାବୁଙ୍କର ବେପାରରେ କ'ଣ ନା ଡାହାଣ ହାତ ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ବାବୁ ଗୋପାଳଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର କେଉଁ କଥା ସବୁ ସନ୍ଧାନ କରି ବୁଝିଥିଲେ? ବାବୁ ଗୋପାଳଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର କେଉଁ କଥା ସବୁ ସନ୍ଧାନ କରି ବୁଝିଥିଲେ ପିଲେ? ନା ବାବୁ ଗୋପାଳଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର ସନ୍ଧାନ କରି ବୁଝୁଥିଲେ ଏଇଆ ଯେ କ'ଣ ନା ଯଶୋର ମୋତିହାର ପାବନା ଅଞ୍ଚଳରୁ ଯେଉଁ ସବୁ ହଳଦୀ ଧୂଆଁପତ୍ର ସରକ ଆସେ ତାହାକୁ ଚାଷୀଠାରୁ କିଣେ ବୁଲା ବେପାରୀ। ସେ ବିକେ ପାଇକରା ହାତରୁ କିଣେ ଗୋଦାମବାଲା ଦଣ୍ଡିଦାର ତା ପାଖରୁ ମାଲ କିଣି ଚାଲାଣ ଦିଏ। କଲିକତାରେ ମାଲ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ 3ଟା ହାତରେ ଲାଭ ଲାଗିଯାଏ। ତ ପିଲାମାନେ ତାପରେ ଦେଖ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଶାଶୁ ବୋହୂଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଦେଖା କିପରି ଥିଲା? ଶାଶୁ ବୋହୂଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଦେଖା କିପରି ଥିଲା ପିଲେ? ବୋହୂ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଶାଶୁ ଠାକୁରଙ୍କ ଆଗରେ ମାଳିଟି ହାତରେ ଧରି ଆଖି ବୁଜି ହରେକୃଷ୍ଣ ନାମ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ବୋହୂ ଘରକୁ ପ୍ରବେଶ କଲା ସେତେବେଳେ ଶାଶୁ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ଠାକୁରଙ୍କ ଆଗରେ ଗୋଟେ ମାଳିଟି ହାତରେ ଧରି କ'ଣ ହରେକୃଷ୍ଣ ନାମ ବୋଲି ଜପୁଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ବୋହୂ ଦେଖା କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲା କାହାକୁ ନା ଶାଶୁଙ୍କୁ। ବୋହୂ ଜୋତାର ଠକ୍ ଠକ୍ ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ଶାଶୁ ଚମକି ପଡ଼ି ଠିଆ ହୋଇଗଲେ। ବୋହୂ ଟିକିଏ ହସି ଓ ଆମର ପ୍ରିୟ ଶାଶୁ କହି ନମସ୍କାର ହେଲା ବେଳକୁ ଶାଶୁ ପାଟି କରି ଉଠି ଛୁନା ବୋଲି କହିଥିଲେ। କ'ଣ ବୋହୂ କହିଥିଲେ ନା ଓ ଆମର ପ୍ରିୟ ଶାଶୁ କହି ନମସ୍କାର ହେଲା ବେଳକୁ ଶାଶୁ କ'ଣ ନା ବଡ଼ ପାଟି କରି ଉଠି କ'ଣ କଲେ ଛୁନା ବୋଲି କହିଥିଲେ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଦେଖ କ'ଣ ଦେଲା। ପିତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ରାଜୀବ ଲୋଚନ କ'ଣ କହିଥିଲେ? ପିତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ରାଜୀବ ଲୋଚନଙ୍କର ବାପା ଯେତେବେଳେ ମରିଯାଇଥିଲେ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ରାଜୀବ ଲୋଚନ କ'ଣ କହିଥିଲା ନା ପିତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଡାକ ପକାଇ କାନ୍ଦିବା ଗୋଟେ କୁସଂସ୍କାର ବୋଲି ରାଜୀବ ମାନେ ପିତା ଯେତେବେଳେ ମରିଗଲେ ଡାକ ପକାଇ କାନ୍ଦିବା ଗୋଟେ କୁସଂସ୍କାର ବୋଲି କିଏ ନା ତାଙ୍କ ପୁଅ ରାଜୀବ କହିଥିଲେ। ଶୋକ ପ୍ରକାଶ ଲାଗି ସଭାରେ 3 ଦିନ ବକ୍ତୃତା ଦେବା ସହିତ ହାତରେ ଖଣ୍ଡେ କଳାକନା ସେ ବାନ୍ଧିଥିଲେ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଡାକି ଶ୍ରଦ୍ଧା କରିବାଟା ଗୋଟେ କୁସଂସ୍କାର ଏବଂ ସଭାଗୃହରେ ଭୋଜି ଦରିଦ୍ରମାନଙ୍କୁ ଅର୍ଥ ବିତରଣ ଡାକ୍ତରଖାନା ମାନଙ୍କୁ ଚାନ୍ଦା ଦିଆଯିବା କଥା ସେ କହିଥିଲେ କିଏ ନା ରାଜୀବ ଲୋଚନ।
तापर पिलाने कौन देला देख माँ सांताणी दिन किपरि कटुला माँ सांताणी दिन किपरि कटुला माँ सांताणी घर बाहरी उआसा आगे रही राधाकृष्ण मंदिर में रही प्रतिदिन संध्या समय बक्ते ठाकुर प्रसाद हविष्यान खाऊले प्रतिदिन संध्या ठारू राति अधा जाए भागवत पाठ हुए माँ सांताणी दिन जाक ठाकुर आगे आखि बुझी बसी माली गड़ाऊ थांती। पिलाने देख तुम शेष क्वेश्चन सभ्य जमीदार गल्प विहार शेष 3 मार्किया क्वेश्चन देशी कन्या संपर्क में राजीव लोचन पट्टनायक को कौन कही देशी कन्या संपर्क में राजीव लोचन पट्टनायक को कौन कही देशी कन्या संपर्क में राजीव लोचन पट्टनायक को कही देशी कन्या गुड़िक अशिक्षित कुसंस्कार असभ्यतार बुड़ी लुगा खंडे पिंधि जानती नहीं अध लंगड़ा होइथांती मुह ढांकी मूषा परी गातरे लुचि थांती। तो पिले तमर थिला 3 मार्किया तर इंपोर्टेंट सिलेक्शन क्वेश्चन सब निश्चिंत 100% आ भितर तुम बोर्ड एग्जाम को आसीबो। तो पिला माने टेलीग्राम चैनल सब कौन ना जॉइन हो टेलीग्राम ग्रुप रे। तो वीडियो टे भल लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दबो। रहूची धन्यवाद।